Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper that you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from 7th semester of Wisnu Jepara and we would like to practice about translation and interpreting under the theme Obama Consecutive Interpreting Test. Let's check this out. Yes, I think the remarkable probably now it is unfit to sense this president. I said so last month. Aku pikir itu luar biasa. Mungkin tidak sesuai dengan presiden seperti yang saya katakan minggu lalu. He keeps on improving it. The notion that he would attack a Gold Star family. Dia terus memperbaikinya. Bangsa yang presiden serang adalah anggota keluarga dekat dari anggota tugas yang bertugas di masa konflik. That had made such an extraordinary sacrifice on behalf of our country. Yang telah siap berkorban secara luar biasa untuk negara kita. The fact that he does not appear that basic knowledge around article issues. Kenyataannya, dia tidak memiliki pengetahuan dasar tentang isu yang penting. Europe and Middle East and Asia means that they mostly unprepared. Eropa, Timur Tengah, Asia, mereka tidak siap to do this job, and this is not just my opinion. I think what's been interesting is the repeated denunciation. untuk melakukan pekerjaan ini bukanlah sekedar opini saya. Menurut saya, apa yang menarik itu adalah ancaman yang berulang. Of his statements by leading Republicans, including Speaker of the House and the Senate Majority Leader. Berdasarkan pernyataan-pernyataannya dengan memimpin anggota Partai Republik, termasuk Ketua Majelis dan pimpinan Senat. And prominent Republicans like John McCain, and the question I think that they have to ask themselves is, Dan tokoh Republik seperti John McCain, dan pertanyaan yang menurut saya harus mereka tanyakan pada diri mereka adalah, you are repeatedly having to say in very strong terms that what he has said is unacceptable. jika kamu berulang kali bersikeras mengatakan bahwa apa yang telah dia katakan tidak dapat diterima, why are you still endorsing him? What is the say about your party that this is your standard bearer? mengapa kamu masih mendukungnya? Bagaimana dengan perkataan tentang pestamu yang melebihi batasan standarmu? This is not the situation where you have an episodic gate. Ini bukanlah situasi di mana kamu harus terburu-buru. And weekly, where they are distinguishing themselves from statements he is making. There has to a point at which you say, this is not a somebody I can support for President of United States. Dan setiap minggunya mereka
menjauhkan dirinya dari pernyataan-pernyataan yang sedang mereka buat. Ada sebuah poin di mana kamu berkata tentang seseorang yang akan datang untuk Presiden Amerika Serikat. Even if he proposed to be a member of my party, and the fact that has not yet happened makes some of the delegation ring hello. Bahkan jika dia mengakui menjadi anggota dari partaiku, kamu tahu ini belum terjadi. Itu belum terjadi dan membuat ancaman ini menjadi hampa. I don't doubt their sincerity. I don't doubt that they are outraged about some of the statements that Mr. Trump and his supporter made about the Kent family. Aku tidak meragukan ketulusan mereka. Aku tidak ragu tentang mereka atau kebiadaban tentang beberapa yang dibuat Tuan Trump dan para pendukungnya tentang keluarga Han. But there has to come a point which you say, somebody who makes these kinds of statements doesn't have the judgment, the temperament. Tapi harus ada sebuah poin yang kamu katakan, seseorang yang membuat pernyataan semacam itu tidak menggunakan temperamennya. To occupy the most powerful position. Untuk menempati posisi paling kuat. Okay everyone, that's all for our practice today. And sorry if we had mistake for delivering the Obama consecutive interpreting test. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.